ସମସ୍ତେ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଋଣୀ ଖାଲି ଋଣୀ ନୁହଁ, 5ଟା ପାପ। 5ଟା ପାପ କରିଛି। କଣ? ସମସ୍ତେ 5ଟା ପାପ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ତୁ ବି ଅଛୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ତୁ କଣ ବାହାରେ? ହେଲେ ମୁଁ ଋଣ କରିନି ଆଜ୍ଞା। ତୁ କୋଉ ଋଣ କରିନୁ? ମହିଳା ସମିତି କିସ୍ତି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପରେ କରିନୁ, କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିନୁ, କରିନାହିଁ। କୃଷି ଲୋନ କରିନୁ, କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରିଛୁ ତୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। 4 ଜଣ ପାଖରେ ତୁ ମାଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲୁ, ହଁ। ତୋ ଘୁଅ ମୁତ ପୋଛିଲା କିଏ? ମା। ଦେଇଛୁ ମାକୁ କଣ? କିଛି ଦେଇନି। ଲାଳନ ପାଳନ କଲା ତୋତେ। ମା। ମଣିଷ ଛୁଆ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପକେଇ ଦବ 10 ମିନିଟରେ 5 ମିନିଟରେ ଛେଳି ଛୁଆ ଠିଆ ହବ। ମନେ ରଖ, ଗାଈର ବାଛୁରୀ 10 ମିନିଟରେ ଠିଆ ହବ। ମୁର୍ଗୁଣୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଜନ୍ମ ହବ ତ ମୃଗ ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଦୌଡୁଛେ ନା। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଠିଆ ହବାକୁ? 21 ମାସ। କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଚାଲିବାକୁ? ଦେଖିଲେ କବି ବରବାଙ୍କ ନିଧି ଦାସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କବି, କହିଲା 1.5 ବର୍ଷର ହୋଇଲା କୁମର ମାକୁଡି ଦେଇ देढ़ वर्ष लगुच मनीष छुआ को ठिया हवा 1.5 सेकेंड मृग छुआ दौड़ गोटे माँ केते कष्ट करी तोते लालन पालन करी बसी पड़ू कहीं केते कष्ट करी तोते तू माँ लालन पालन कर तू माँ को कौन देचु ना शर्मान आमे समस्ते आम माँ आमे माँ पाखे ऋणी एक माँ पाखे ऋणी बापा पाखे ऋणी ये पाला वाला आमे पाला गाई जाऊँ भंज लिखिले दीनकृष्ण लिखिले अभिमन्यु लिखिले टंका नहीं पड़ेगा तांकु किछि देइछे ऋषि मुनि मानक पाखे आमे ऋणी ऋणी रामचरित मानस पढ़ा कि रामायण पढ़ा आपण तांको बही पढ़ुचंती आपण दउचंती किछि देइ नांती आमे ऋषि मुनि मानक पाखे ऋणी बापा माँ को पाखे ऋणी देवता पाखे ऋणी ऋणी फैन घरे आपण लगेले पीटर उठिला ये जो पवन बाजुची आपन को आमोद दउची ये पवन कौन दउचंती ना ये जो पानी आपण माने पिउचंती ये वरुण देवता कौन दउचंती ना दउनांती सूर्य किरण पड़िबारु ये जीव जगत बंची आमे लुगा सुखाउछु केते कौन सुखा आउछ सूर्य नथले कोठु मुग अमल हंता म र ये सूर्य को कौन दउचंती ना आमे माने देवता पाखे ऋणी ऋणी बापा माँ पाखे ऋणी ऋषि मुनि मान पाखे ऋणी ये 4टा ऋण आमे समस्ते करछु ना नहीं तू करछुटी केमिति लागिला आम कार्यक्रमटी जदि आपण माननकु आम कार्यक्रम भलो लागुथाय नुआ नुआ कार्यक्रम देखिबा पाई चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।